tunira online gospel campaign azan lina ilhun theita ziun tauna na pangzo si chuteng le itawna sang pathin ka kipana asangin kipana kain phongin hi nabon chawin he che gospel thu zadinga ki go a tu zan pathin thu ngai di zo se pakai Yesu Krista minin salam kain bole tu zana hi cross chunga e hodinga pakain anabol zo thil zo se phat chom chasunga ka seido theizat zat hin seido gu ka hi cha ko na chu tu zana hi koi zong le he cha pakain thing pel chunga nang ding anabol zo ta ho he cha chu ta san ngama pakai nan ki san the na ding hu hing pu dinga nan ki san the na ding naleng pa dinga nan zui pa the na dinga tu zana hi he che thu he anangai dingin kain ti mi na hi point chom sei jing pumin bible chang dang yong anasim do nautin ipakai leise chunga hung masang kumza sagi ho awat nalai BC za sagi dona Isaya mangcha hi che anaki sunai in pakai thu na ding hi matta eden ho na chu anaki gong zo ai ta in che chu Isai mangcha cha hi ain phon do ain Isaya bung somnga le thum chang thumapat changgup chani amasan hin siminge ama chumi himten not thap le don lovina koi tawin gimgen thei dim set mi him he su na dim set pa mi him te vet ngam lo hela ki koi pa chu to bangtan ama pa not thamin aki koin ahin ei hon zong ama imachan igel puwe ta be mongin aman ei ho he su na tin cheng apun igim na zo siu apomang tai ahin la ei ho na ma chu pathinin a eng bola adena abol gen thei danin igel zo tawe hi zong le ama chu ei ho su khil cheng se je in akimawon ei ho themo cheng se zalin ama ki su gep tai ama chunga chun ei ho ki thoi dam na eng bol na chu achutan chule ama ki zep na chengsen ei ho eidam sa tawe ei ho ibon chawa kelngoi banga wa mang gam i tawin ibon chaw ama deilam che a ki hei che i tawe hedi chun pakain ei ho thi mona abon chan ama chunga alutai pathine thu thing ibon chawa ding in phathei ei bo pi taw hen taute hepa lukse thim pathin khro chunga kahu hingpu jisun athona le athina ho tunin tuizana hin ka seigo in pakai ka seido zo lo hil dingai ti wang chu ka he ahin la narhagau thingin mihem ogina ki seido lo zo se chu kalung sung nang man seidingin ka taw na hi ken ka sei jinglaya nang achum khat nan belam om zong le che chu ka welcome nei pakai ip chu zong le tuni hin na thu ngai zo sin he che thu hi hin na dinga akisan thei diu le hina nei sa zo sin al hagau hin khowa ki pana anei be na diwa nangin na thu phathin bo dingin pakai ji suminin kaung tawi amen ipakai ji sun thing pel chunga zo ahitai akichai tai English achun it is finished akitin Greek power chun eo paw abang jengin tetelestai atinai che a phundo lai ta hin
vana pa pathen I to bangin akipa ta dem aje chu aman eden hona kona ana gorsa hejani khoding hi ana nga lel achapang thi chan ge athunga ya pa ina solna ahung to bulhit na mem cha te dinga hat dam na kon hung ki hon na ding hiche chu pa pathin lung thima umjing hiche ni khuin ite ki pa di ta Genesis bung thum chang som ni khat isimai le pathinin Adam le Eve Eden hona kona an soldo di lai chun hiti hi akisuni nai chuin pakai pathenin mihem pale azinu ding chun savun ponsil asem pe in anil hon chun asil pe nahi ati nahi Adam le Eve in pathin thu angai lowa setan thu zo angai wa ne lo ding kiti theiga ane zo zo wa chon sena luta ahilawa a effect masapen khat chu sago keu hi na ang ki hewin wa noya amani bo umi zong leo za cha zikiti chu an hewin a za cha naw sago kewai naw sel na ding chun thingna theibana ahong ki an ki kil khomun che chun aza chana sel an go winai ai wangin sol thelo de wen pathinin kang ta sol do ngain aje chu hon sunga chu hinna thing phungjong umai je chun he che thinga chu gane khataleu thita lo de ngai je chun mi chon se thi theilo ki di chu pathin dinga zong boyum tho de ngai che chun mata sol do angai tan ain asolo dilahin patinin lunghang ta atu khuwatan soddo jingai pon ato ape do jingai pon ban changa kai do ai pon lungse ta puma laina ngui an soldo ai je khun kangai lu nalaye ti pathina bet sa na yong hin tin asago keu ki sel na dinga chun sabun pun an silpe nei a holding ngai to na je a sabun ki pe ai pon pathina agam chengal ho zo di bol thei ding ai ai wan pathini ipija sabun pon sil khel khel an pi ham ti ai le thagau mi hon ada sei che nau chun thisan long lovin sabun ngai lo hin he chun Adam le Eve na ki chen diu akisil diu sabun au na ding chun gan cha khat ama mona lo hel gan cha khat chu athi angain avun hung kilip lai chun thi sanang longin ai pathin che thi san chu ave laya chun mehem te are kinem na sun thi san pol lo ngai dam na mong lo ding ti ai dong zuin he che dinga chun pathin long thima chun kalvaria achapa Jesu Krista na a thi san hung long ding se chu pathin long thim zo ai tan cheni kho thi san hung long ding keu chu pathin agelai pot along thima chu nang zong na umi nahi nidang laya chun khanglai loi khadin la khat ana sawin chu kananga yai le he chela sem pa chun EPP aver sa nom ha amining EPP am chu achena chai hello zong leng he che ka gel do in hi pathinin Adam le Eve sabun pon asil pe laya he che sabun hung pon ang kilip laya thi san hung longa chun pathinin achapa thi san kalvari hung long ding keu cha mu po in he che thi san zala ngai dam chang ding nang zong amoi je chun alung thima nang ma zong na umine khangla ho la achun alung thima keima ka ume ati he che la sempan ase hi tuni nahe dika dei nai he chun he che thi san chu pathina ve line he che thi sana ngai dam na chang ding nang ma jong chu alung thima mai ta je chun cheni kho chun pathe lung thima nang ma keima ina zo ta wi nei tele che cross in thil khat imu chi pi ha pathini ngai lu na dim se pathini jong le pathini athe ngai ja chun chon sen ki ti chu gel dau jeng lo amo ngai dam jeng thei lo chon sen man chu ki pi te ngai chon sen man chu thi nai ki ti chu he che chon sen man thi na ton so na pathen do ki khen na ding he che pa chu
nang man na thu lowa na khela thu ding pathin na pi ai le che chun na ta sal nang ton so na thi ta lo ding che ja chun he che pathin ngai lu na dimi jong le a thing pa ai je chun a chapa Jesu Christa ei hat do te ngai ding ki ti chu pathin lung thima ana ahin Habakuk bung khat chang som le thumon na ve nai le nang chu namit a thing se la hin thil phalo chu navet thailo hi anati huna mi theng pa purer of eyes atina pure eyes chun se na kiti chu munom lo hin chiya chun na se na hi alamang dik om lo wale pathinin nang na san thailo ri ngai tan pathina theng pa hi jing wangin at ngai luna di mai je chun athina mai chu vai hom ding itale atheng lo nang chu ton so thina na so li ngai ta in ai wanga pathin chu not only God is holy, he is also love na pathin chu atheng mai ai pon ngai luna di mai pathin chu ngai luna mai ai pon atheng ai he cheteni chu so to na dinga chu lampi dang khat cha da pon chon sen man thina kiti na chan dinga sa chu nang na chan lo na re chun na khelaung thiding Jesu ahin ya chun pakai thing pelaung ki khet belaya aung tho na a tho lo le a thina je chu che chu ahi hejal chu tunin atha be ngai tu ki de tin dunia sei ka kanga lel ma ma jeng chu cross chun pakain ato ding chu an chai tai mission accomplished leise chungai mission accomplished ti theiding hi thil ki pa tam ta chu ana tai na thil ki pa tam ta ana tai ai wanga mission accomplished la thupi pen chu pathian le mi hem te ki khenna job mat ki na ding chon sina husa chon sina thisa mi hem te hin ki na ding le adam ki na diu le wan khopielu na diwa na to dinga cross thina tailowa chelam pi di chu lo athiding pa hu thita a zona chanta a akichai tai te ong phon do lai chun mission accomplished turin che chu nanga din ki gai tu cross pakain amison ang chai ne chechu nang dam na di chechu nang hin na di na chol sin ngai dam na ding na in kho ki khel na ding hin kho tha na hin na ding che mission chu pakain an chai ta nei ain chahi pakain ahung tho hi thil no mai pu nei thil nom hi lo hi apin na Bethlehem chu seida tautin phadanga ki seijing thobahin ala tunin hichi thingpel chunga mission accomplished ain bol na ringa ain zot lampi Calvary lampi anaveuti chejo hiya ko hong ki panham itiale pilat anga aung din lai chun mipi tam ta hong ko ki ko nei aki ko thoma chu ipiam a cheng chu ipiam tile crucify him king pela khen be in ti jo ama angwa umai pakai ko la chu lu dai lele wan sempa chon sin na nei lo pathin chapa thutan vai hom Pontius Pilate anga adilai chun heche ogin chu aki ko ho jong ho phat tain gel le chin a onei sun sunap peng do hidin ka ging cha ne thing pela khen bin tin aki ko ne tunin chena ngai tu khai heja ki ko ho khona ngai tu khai mehem lung thimi akidang thuena ni hom chakhat masanga chun hosana David chapa hosana ti anaki ko na pam sane chapa ngo ki ko na zawi pakai mina hung chanu no mai hosana ti ki ko
Bible thiam mon asei dan chun chelaya ki komi tam ta chu chenia thing per khen de tila a chu pangki dei tawe aje chu pia amo anaki de chu rom sarkano ya so cha na peding tia kine pi ta anga laiwa ama ger simania tai akhut akhi peure e macha dal na imacha nei lowa ta ki aki hi sa jing e macha bol thei ta lo banga umje heda cha kai je ngo toai vai hom anga dingta cholana so pite mihem long thimi chu aki khel gang na lo mo mena nangjong na hi je ke yong kan hi je chom lo kana lungge lo khelun alang lama pangji ngo nei pakai in chaho jong se chu azai tunin Horaces Bonarin ala surkhat akore kangai to le di ding kangai to chu tuni ji sukrita kisan nom lo nei a athi na imacha gel lo as isaya na sei banga chu i macha na gel lo nei le hi chi thing pela khen be te ki kola a chu ina panu anati ata chu ki pang thei lo wen ai wanga pakai sang lo na panale crucify him til a chu nang jong na jabe ti Horaces Bonar au pin tha phana chun a ki mu nei apian thama sang hin kho be nale hi to banga mipi ki ko ola a thing pela khen be ti ki ko lo ola a chun keima o jong kaga zai ati chula keima o jong kaga zai tunin e jong ina pan hi mai lo tu ni chana i macha gel lo pakai thina i macha gel lo tu ni chana sang lo na umale chechu nadin mun hi mai lo hi chun i chan hi pakai deilowa na pe na lai dim i chan pathen deilo lam seya na pan na lai dam ti tuni ingai tu ngai teng le pakai adinga nama ma jing di chu Judas in achop na the keys of Judas Iscariot in pakai achop pakai azol hem nai ti da api do nai ti da tunin iki hello wagai tamwei ta Judas ki se eiman jong ina bol khat aham ti tunin cheyong chu kaga azep lut nominai hi to banga kizo sanna ti oina mem khada le chon anna na nai mem khada le chon nai chho zo se chu pakain an thu ai cheyana chun mun chumin vai hom namuna apuyu nai Kayafa ang apuyue, Sanhedrin ang apuyue, Pilat ang apuyue, Pilatin Herod koma sole, Herodin Pilat koma nung sol kine. Pagkahi zan khawa aboy piu timay hote. At say chanezun Pilatin. Rom sipaite ko na pedo in avo di ko na pedo in. Akivo na ho vitiu, akivo na ho. Ahoy sine. Nidanga chun pakai Jesu thona fi mo zongi anaki muzina ai wa chuti lom lomin amel se pon chuti lomam na hoi se punai 1977 kuma keong khangdong cha kai na lain North East India Congress on Mission and Evangelism kiti neikom kiti khopia 1977 kum chun kana zawin hicha chun fire brigade ground dim le sena khun phalbi zinka vai kai khoma hin hol zo angai po nisan no enom tan pathin to ki sein hicha chun hechalaya World Vision te president pa Dr. Stanley Munihamin thuo sein pakai thona hi ul sakai chun na sei nei hecha seilaya athu sei khat ka su milo chu pakai Jesu anathu na hi Isaya na sei banga hi ven ngam di hilo ahi ai wa tu lai pakai thu na lim imu hi calendar ham poster ma imu jibin fi ma jong an bolun ai wa chaw chu ane wali na hi pakai thu na ata alim hin bol do di then lang a fi min bol do di le koi ma cha vet ngam di yong ai poi vet na ding yong ong lo wai ata sa pompi kiti maha adi mahi mihe mel jong aputapoi na mihe mel jong aputapoi heje chun
he to bang chu inamu khanoi ti asei chu ka gel do in The Passion of the Christ kiti fi ma hong ki bol phar chun he che muni hamin ana sei to bang banga chu hong ki bol do ai ta in vet ngam di jong ai poi che phim ku atam zon vet ngam lo ken ka ve ngam pui ngai to che ki vo na ngai to che khu nang ding atho nai bo cho nang ding atho na fi vet in vet da in lang ho in pui hoi ten a Thailand na ve o a phim na musa ye chun to velvet ki jong chu angai kholo jong le nalung mina sa chu la de nalung mina chu ga gel do in la o che khu phim ve na kana ve lai chun aki tho thu mai kana gelin ai wa ka pakai tho na hi tho jong ki tho do zo nai lo we ai wa a tho pa jong hi a thi lo de chen chu a chai la nga ka sei nom na lai phaden ngai tu pakai tu na akivo na mihem ki bol na ringa wang chuna wala hi talawam adita chu capital punishment mudi ho hi chutilom lo magasoi gavo yong ngai loi capital punishment ti phale thi thau ni ti chu khut bang lom lo ma su gen thei ngai lo chu ai wanga ama thu dinga chu pa pathin ana koi sai chu pa pathin ana koi sa ho su khi na cheng si zin ki mabon ho thi mo na cheng si zalin ama akisu gep tai he je ju pakai thon dinga pa pathinin ana koi sai chuna na chon se na hi bang lo manen ka chon se ne ta bang lo ki da che ho chu sil thing na ding le ngai dam na dinga chun a chapa thodi kiti a khon khe na a khon khe a thodi chu pa pathinin ana phal hi chu ngai to ling lu khu pe ngai to te ana ki belam na ti ke wa hi pu nei eng bol nai chu leng pa ka ti ja chu lal lu khu pe chu lal lu khu thak hel chu ling lu khu pe chu che chu ngai to le chun chahi phata ngai tu ngai ling lu khu ain khu ki eng bol na le ki noi se na leng ka ya ti che ya chu lal lu khu ngai ya ti wa cha chu ling lu khu pe nei ho dia wa chu ki pau me aje chu la sem pan ling lu khu na khu chu ke din lal lu khu ti che chu ingai to tel ki pau ai wa nga pe pe pakai thu na wa chu ngai to lo thi lo ei ki pa na ke ngai to pu ti pakai lal lu khu lai chun alal lu khu ling lu khu ai che chu eng bol na hi choba na chun achung vu ma chun lekha khat ata api kinun zudate leng pa ati winai leng ahina pomzia kita ahipun che jong hi ki eng ho na hi kin nai ki eng ho na ama hi zudate leng pa cho ti chona ama khang la ya ki khet be na thu simo asut naw i we nai le koi hi jo le aki khet be po wi alu chung bu ma chu a thi na ji chu asun te ti chu amai tul that ai amai khuti khati ai na ama chon set ball pen chu a crime na ama crime chu a koi te wi pakai chu a crime mu zo lo ai bin a crime mu zo lo ai ju wa chu eng ho na zuda te leng pa tina sunu nai lo ga chona theinom hi beun zoda te leng pa ka hi tin sunina tile kasut chu ka sun chai tai ati ko na kasut chu ka sun chai tai pilanin anati nai pakai cross athu lai hin a sei zui ho jong zon tai lo adang asuk na ke hetapun au na ke hetapun ni john bo mi ni Mary Magdalene ole Mary dang anu mama Mary to a umun ai wangina atam zon adal hawi tani azi chu chani khuwa hi anu zui khat kai kiti di yong chu nom lo hi
ai wangin mi hom chakhanin azui nai tunin ipakain an thu hi na athu chu thu khari tale dalhana eng hona iya kai ki gomai tele cross thu ka kan chop kan khain pakain thing pel akiput lai hin ngai to go agi di dan khu ningkum Good Friday di kun chun WhatsApp group chom chomang kisunin akil naw thi kil chi chana lena hin to banga sawai ti hona a chom chom cha cha cross gi danong chu a sayu nahi a sayu cha ki bang po nei wanga Everest ila le pakai in akiput cross kilo zakat wal ayati nei lel zonga le linai alel dan khuna alel linai tela film thopa jong khun across ku sim thu mai plastic a ipia azang dia bolopi agi di bangma put sa yo thi lo di chen khula a testament ga na anangai lew chen YouTube tam ta umai across ekatis of film tho now it's a china ka segu re chen koi ta ding ka ting teng le pakai thing pel umla hin alel di dana na ngai to kha get simania atauzana par khu tui ki petalohi rom se paiten avo now thi san khobang long khu tu ya du di dan khuna i hel sa wahi min mahalin ta apuna akisu kha ting le thi san tam ta alung ting le doctor ro se fi pia tui na pe lo diu ki ti chuna aya tu ya du so tui ki pe le ki lo di an pakai chu tui ki pe lo hi dang cha ong pen jong khu imu nei chu Good Friday sermon je kana seitan anaki holda unlang tengle sermon jo se kamo seinom lo ti ka seyong na ken nomo ka sajin ana tunin sei te ngai ran seinge napakai hi nahu ing pu jisui turi imalowin gelin lang gel da uzong na chin ama nang dia kipi totally apum nang dia hong kipe do ai in cheya chun thing pel jo ki khet be lai hin pakai hi sagu kewe ti tu ni nehet kanumi ni sagu kew ti literally an kholo le hoi ta research bolo chu hoi ta research bolo pakai thing pela ki khet be film dunga ham ailo le poster dunga ma pakai ki khet be na venu le diel new chakhat ki chen sa ve ta ai wa che yong khu pangloi ai lại yeti le artist on anol film bolon pon them chakhat hi jong le aga chen so ipi jam ti le mel se wal di chula mel se wal de ja chu pon khat aga chen sa tei teu chuna ai wang ata chu research and bolnawa an mu do chu Jesus was literally naked on the cross kiti chu ata ipakai naked ai nei sago keu aung ki khen be imalawa na gelam che chu imal lo chakhana na gel theyam che chu ngai tun keima ji ai ti theoi mi wang phai ei pawa la khar kana le umin ngai nei hing hau kimin all in the radio thado program and sado in leile wana wai hompa crossa dangcha hung peng chu wana lalpen gan khong alom chu idang je lovin keima je tin la sempan ana semine hejain idang je lon keima je na athola zo se across ong chu alil lel ta in put chu keima je Billy Graham pathin to an sei ti lai khangdong cha lai wa thu sim khat ong ki sei son kana zain aloi ho to Good Friday ni kho khat hi Calvary mol chung monga phar chong khar gaman ding ti ai wen paka in thing pel akiput da ti don lai ta phar chun akalu nahi vai ham nisa Palestine kam chu sathau di Billy Graham la loi hon ama ho wangin
adon diu tuyo ho jong akipun teng le a bible tai lo thil gi I macha jong achoi po win ta chu kalu hi aiwa akal do hin alel he jingun ain chom khat akichol nungu chun Billy Graham za loi ho khanin he chei an dong ni nahi Billy Calvary mola yung kalayu chun EP nagel do umam lel ta yung kalayu chun EP nagel do umam patil Billy Graham mol chung yung kal to layu chun kum sang ni hingdi nga hitain phar khat ni khat chu he che mola hin chon sin na nei lo pathian chapa Jesus Christan Billy Graham gi lo na zo chon sin na zo si apua he che mola hi lel ta anakal to ni chu ka kalung minin ang ki mu yeti chu aki puring krozong chu agi chu isei sa wei che jo chu Billy Graham amu chi pi ha Billy Graham Johnson zo se lelta apuna heche Calvary mol anakal to ni chu kagel do e ati chu idang je elovin keima je ai hinti thei Jesus Christa huingna iki het chinau ai in tunin nang ninga san ta thei nai lo dai le chei oi ten anangai to in lang sago kewa hong ki khai kang pa chu nang ma ji ai pon sil lo pon na sil thina dingin pakain he cha chun nang dingin sago kewin hong ki khai nei wan khopi thenga pon bangle na sila thadam cha tel a mi thing hona nang jong na jaw thina dingin tunin mi chon se nen pen jong la chin mi chon se then pen hin lang mi chon se ki da pen hin lang nang le nang jong ki dei mo lewa hin kho mang hita jong la chin tunin pakai nang de athu nai nasana tunin hu hing pu din ki sa nai le pon nei lo pan pon na sil ding hitan pon nei lo nun pon na sil hitan he che pon bang le chu na sila ban mi thing te la nang pan the ni nang jaw the tai ti nakingai tu ding ide yu nahi je chun tunin pakai thi nahi nangari hin na ring sen ai tan Calvary so chana hong ki pong do Calvary hu hadam na ko hong ki hong I tu ni chana ana to hi angai ngai ai na lai nei he che pakai Jesus Christa thisan na chol se sil theng na dinga hong long ha thisan ni a power angai ngai ai na lain expiry date lo dam na la ki dang pen chu he che thisan lo pi ta ai le se chu lo phata ta jong le expiry date abang kha chu haguma bo hagup chan bo ki mang the abang kha chu kum khat abang kha chu kum ni asor wal jong le ta sanum lo we kum nga ki ti expiry date ki koi chu hi jong chu hi khat mai the wanga ilung thim nom lo chu chan chu phana dem ki ti chu ai wanga Jesus Christa thisan na chor sin ngai dam na ding na chor sil theng na di thisan hung long hi che pen hi ai le chu expiry date lo tu ni chana a hi chu hi jing ato dan na tong na lai tunia chon se ki sa pakai kom zon zo se chu he che chon se chu ngai dam theina dinga pakai thisan thil bol thina chu jing na lai effective mi zo sia di effective phar zo sia di effective phar zo sia dinga ato ngai tong jing a power ki chai nai lo he che thisan chu tuni nang offer na ki bol hi na san lo dam ti tunin avelin ngai tu he che thisan chun na chon se ri angai dam ke wiloin asoma asop theng jing e ti azong holo kita lo dinga asop theng jing ai he cha su mi lo ding chu kolosa bung ni chong chang som le li khun a sei nai anoi mang ta ya ti chona noi mang iti phale aki noi mang himai
ibat kisut na lekha abat na sa zong ting le cross mark x mark akoi mai to bang hui lo ai lo le dukandar pan paid atia koi mai hui lo kinoi manga ti pakain chor set angai dami achapa chisan asop thing kiti phata kinoi mang geldo ki talo ri cheya chu numenu komana azon pe ta ki mando nu koma jong chu themo ka chanta poi chelang tu kal chor se ki tain ati hu di ai he chun na chor se na pathin angai dami kingai damai ta in kingai damai kewi lovin nang chu chon pha phon do nai ta in na record a thing tan sunen ki ta hi in ti to bang ai Calvary pakai Yesu na thisana an hat khu na chon sen ngai dam na dinga aman ape keu hilo van copy ton so na lo na de chejong ko aman Calvary fully paid a bolai ta nei Salmon masalai ka sei banga chun tuni vanoi le sen mi hoi how ta hita we a how now khu a figure ku si jong le chen zero tam na tin ngai tai tu to how pen pa Jeff Bezos how na khu anaveta billion izarita billion jani ali la chu tu ma sangjep choi tai tu to hi sabdan wa khun vanole sinai koi macha trillionaire nai loi trillionaire iti pale billionaire chung lampe tan chu anaki vet do in lang tu to mi haula a chu trillion hongi thaining chu Jeff Bezos tu a hauna a khamda ne hisabule khatwei chu trillionaire hongi de ti chu ai wa chepa jong hin Jesu Rita thisana ngai dam na achan lo le van khopi lu na ding ki ti chu ni khat lu ban ni jong an nei lo ding ai ni khat man di wa noi le sina hotel zan khat ge man tamoi ana khul mong ti sei yong leng ata asan lo mi tama tam ne chu ja lom ipi zana ki mu thau de ti na dat mo mai the chu ai wa tu lai hotel alhun man tam to atama tam jingai ana khole chen he Google hole chen ngai tua mi hoi zan khat gi man ki chu million lom nai pon zan khat gi man million hi jong le tua je boy jau so chu ai khol hum ke ya he che muna chu thi di we ai wa nga he che mi hoin Jesu Christa thi sana hat dam na le ngai dam na achan lo wele wana chu ni khan mani anei lo we ai wa nang chu ton so na na dinga na man ding yong akima ki pe yo tai cross ton so din kem lo na chan thene chu fully paid aman aling se na ki pe ai ta nei chu gelichin ki pa ta na san mai hi lo thil thon amo ki pe ai ti ki na lai na ala tunin Hebrai le khatul sun pana sut bangin hi bang loma hoina lopi na samon talew hen iti su chat diu ham ati nei azawa film ka sei chu China langa kan sei no min Jim Caviezel kitia ina mai nidang yo Christian choi nai ai wanga chi pin tha na khuti khate te mong de hilo nominal Catholic hi nai a che famous a tho sungai a wang padan chu hinna an ki moi a thi de che dai na anunga jong hospitalize in a thi de che dai ai wangin a vo naw hi anat lo ne hoi ta da moi jong le ball khen khan umi dinga hin anat le tele cross ki pulaya kharbe alhua au pen do khu atta da chu aleng ko hi nawal tin dis lokere ja khu nawal tin hechi crucifixion scene mai aboloi asele 5 weeks lu re ti chu dei bang hi zo ji lo hecha cross up ein ki pulai ahu na khana khu hecha shoulder bone he nawalin tin ha penai le a film director pa chu a thoda na ko line tin thema sa da chu amala anna tho
lel walong ki ko do ita ne na he je fi man boloi ki pa na ta achu ai tor ho yong ping tha ui he je fi ma pat hi a thu na wa ping tha ti le khat pa hu muslim ai ami vo apang pa huna ami vo apang pa jong khu ama wa wang khu jisu ki ti na ta sa long mong mong ai ai wangin avo apan lai khun pathin lagan ki dang ta ki ho pidan chu hong ping thai jim ke vi jail mitam tan che fi mi naga panai le hollywood na keri na ki su se dei powati wei chuna ai ba ma ki pa da ni thing pel ka ki khai lai jo sago keu ka ki khai la ama jo sago lo mai pun ajo ka sei bang chun an ja to banga ka ki khai la ya chu anama ma le lo ka lel mama zinga ti chu ai cha jo pakai ki ho pi na ka chang ti chu pakai tu chana na thu hi phatam ai lo la aban na thu nom na la yam ati pakai na thu na chu a cham kim akim senin ka thu no me anati man chai da ni chu ebe film chu che choi tai na che film ve a pakai ki mu jong hi wa no le sen ki khol le tam thuin te nan he no jong omin te IPL tu ni ka sei nom chu tunin he cha film ho lom lom hong ki sim do ai tan che chu le pakai thu na ki ti sei thei dam zo se ki sei ta in phong do thei dam zo se ki phong do ai ta in man cha thei do se ki mang cha ki phong do ai ta he che chu na salowa na na lai le bang chu damun ti chu chan ni mong chu hi damun ta saloi joy he thim lo ji chu hi bang lom lom ma huing na lo pi na salo chu a chan liu chu te te di hi e pi yong le tunin damun ki cha je in pakai zon putin pakai thuna veutin ama tho na chu keima je tin ki lautin cha chon tunin pakai angsung zon dingin ki go lai tin ikiti mu nahi e je chon tunin hi cha kunin pakai koma tauna na ki manin lang pakai thing pel chunga chun kadinga na thu na phoi tain tunin kamutai na thi san hung long ha chu kadinga chon set ngai dam na dinga acham ki mai ta in he che tai lo lampi dang lo a hi in ain pakai ngai dam ka chan na ding na cha ka hin ading ton sot gam ka lo thin adingin pakain lampi ha sata kalvari lampi akhon gein an zot zota thina chunga gal zon an nei ta in thina chunga gal zobin athoki ta in tuni athoki pakai khat be ni le ama ta san zo se la dinga hong ki da ti hi tunin ka ta sanin pakai ye chun kain ko chom cha na lai hi na lo pi na ding kamang nom tai setanin ena rep zoba hichan anung kana zoi ahin wanoi le sen nom sa na le wanoi pap sen na le wanoi lopi na delin hichan kama nahin ai wangin tunin ka hetai setanin ena zo rep ai bobi tunin na cross pong kain zo ding he pakai ne na sangin tin tawte hepa luksit thim pathin tua nangma angsung hinzon nom zo se nangin banza in ananga nahi ti pakai kata sanu je chun tunin je thu ngai ho ko hi jong le chon se ke pakai nei ngai damin ti a nang song zon di zo se te ho nangin ana sang dingin tunin kataw nahi tunia hong ki sei do zo se pakai aling poi ti ka he jing lain ka sei thei chan ka sei zo e tan pakai angai ten jong thu cheng khat mai mayong hin na khamai je chun pakai tu nin tu zana thu ngai hi hin adinga ki san thinun pakai lung se tai nangin alung sungana tong dingin ka taw na hi lo pina zo se nang chang jingin pakai je sumin kong tawe amen